Ay mga anggol. Nakakuha din ko gamay kayo. Thank you Lord, thank you. Daraw. Okay, shout out Good Jig, Maestro Angler, by Casey Cronus, shout out. Kinsa pa? Dream Big. Dream Big, Big Boss. And Tikman, shout out by the way. Kinara. Grabe. Hurot ang akong ganso. Nakabuhi hasta ang salapang tanawa. Itag ako ra gid usa. Tablaw gyud. Giguyod jud ko ani isda gyud. Pawira. Thank you Lord. Thank you so much. Mama. Galihok pa Lord. Salamat. Richard Molina, Power Jig Agimat. Grabe. Grabe mo dali ra gyapon. Redhead 200 grams. And set up, I have here my old rod, which is my champion rod, no? Grabe. Red Shark. Walang kupas. Naragyapoy anting-anting. Ug ako ang may new, di na siya new kay kapila na ni gamita. Pen Fathom 15X NLD. Shout out, good catch. Fishing body. And also Eastern Hunter, no? 35 pounds. Grabe ka power. Thank you Lord. And today is September 8, no? Happy birthday Mama Mary. Thank you sa grasyang imong gihatag. Mo jud gidungog akong pangandoy. Magkuha yellowfin. Yes. Thank you Lord. Pasensya na wala ko video while I'm fighting. Kaya akong cellphone naras tackle box. Lisod kay kwaon. Thank you Riapon. Shout out pala sa pen. Baka naman.